ሰላም ዌልካም ቱ ቶኒ ቶክስ እንኳን ወደ ቶኒ ቶክስ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሜክ ሹር ቱ ላይክ ኮሜንት ኤንድ ሰብስክራይብ እንደተለመደው። ወይ ይሄ ቻናል ሀሳቦቻችንን ሼር የምንደራረግበት አንድ ሀሳብ እንትን መፍትሄው ምንድነው ጉዳቱ ምንልበት ነውና ዛሬም አምድ ገስት ነው እኔ ገስት ሳመጣ ታውቃላችሁ I'm bringing someone who's በጣም ፖቴንሻል ያላቸው ሰዎች ነው እና one of probably ታውቃላችሁ he is in a fashion industry እና በጣም ብዙ የምናውቀው ነገር ይኖራል ዛሬ እኔ ራሱ እዚህ ከመጣ ብዙ ነገር አውቃለሁ the one and only Tinsael welcome to my Tony Talks man big love and respect በጣም አመሰግናለሁ so how you like the studio is it right better yes studio yeah better yeah by the way ብዙ ሰው you guys don't know he's a musician እንዴት ነው ሙዚቃ መጀመሪያ ከሙዚቃ እንጀምራለን ካነሳው ነገር so what's music to you መጀመሪያ ዘፈን ምንድነው ላንተ so when it comes to music for me personal it is everything for me. It's my everything, my emotions, my way of expressing myself, my language, my past, my future, my present, everything. so ሁሉ ነገር ነው ማለት ነው yes so if you describe አንድ ዘፈን in one word ምን ብለህ describe ታደርገዋለህ my ያኔ yeah, I actually love music too so it is because my first album is my own okay yentin develop ያርኩት album so it's mine also yes so he got an album by the way so I can understand it man I was shocked too እኔ ሰምቻለሁ አንድ ሁለት ዘፈኖች you know it's good በጣም ቆንጆ ነው seriously thank you thank you very much okay so well ከሙዚቃው ሌላ ደግሞ you're in the fashion industry so yeah I'm a model he's a model so what are you መጀመሪያ ከዛን ጀምር ምን ነው የምትሰራው ከintroduction ጀምረና so I do a lot of things you do a lot of things in my life so I'm just like so skill wise I have been a chef I've been a chef yeah I've been a chef skill wise kalkayım I've been a waiter I've been a teacher yeah really you're a teacher you're a chef number so how old are you man you're በ22 እድሜ ነው ሁሉ ያረከው yes actually person right okay እሺ ሌላስ I do other things I'm a model I'm coming up with my own clothing brands I'm a creative director I'm also a director okay I do designs I'm into everything actually that's actually impressive because በ22 ዓመት knowing what you want to do now actually working on it is amazing thing I guess yes better ነው ቆንጆ ነው okay so like አሁን ለምሳሌ when you fashion industry so what's one fashion trend you wish would disappear እንዲያደርግ አንድ fashion trend ነው ፈልግ like I wish this disappeared ለምታስበው fashion trend yeah it's hard to say this because you know I might not understand the fashion trend ብዬ ስለማስብ በእኔ አንደርስታንዲንግ ነው ያስጠላል ብዬ አስብ የምችለው እሱ ትክክል ግን maybe fashion trend judgmental መሆን ለምሳሌ it's a fashion trend nowadays everything is a fashion judging other people is a fashion you know it gets wild but if you ask me on a certain level of fashion industry kalkኝ basic የሆኑ ነገሮች ራስን ነው የማይገልጽ so everybody's trying to do what everybody's doing if you notice copy paste shit let alone copy paste someone could be inspired by other person then when it comes to in our country especially the thing I notice is people are not into creating something new something they see within themselves okay so they're creating just to create yeah okay sure so and so it like Allah ሰራ ለመባል ብቻ ነው እየሰራ ያለው something ይሄ አንተ ስላደረገው follow ነገር ያለው which is that's actually true I've seen ብዙ ሰዎች እንደዛ yes that's actually true okay so አሁን about you ለማወቅ what's like a red flag you hate about yourself you hate about a little bit like maybe don't like I do hate something so myself ሁሉ ነገር don't like about when ሲያደርገው like oh ትለው ነገር ላይ what's something እነዛ ምን አይነት ነገር ናቸው ከራሴ setting so ከጥሩ okay obviously green flag is important yes so ከራሴ የምወድለት ነገር I'm more ambitious I'm more passionate
I feel like I live life in an artistic way, and I love that about myself. Look like that. I feel like I'm considerate somehow. That I love myself about. That's what I love about myself. The things I hear about myself. Sometimes I came up stubborn. Okay. ደረቅ ልሆን እችላለሁ አንዳንድ ነገሮች ላይ which I love to sometimes አንዳንድ in certain situations. Okay. Depend ያደርጋል ደውለታው. I also feel like I am kind of, you know, እንዴት ላስረዳህ ተፋብኝ ቃሉ It's okay. someone who is not expressive. Okay, መግለጽ ራስናችን Sometimes I am hard of expressing my emotions. እንደሚሰማኝ አይደለም መግለጽ። Okay. ማለት ፈልገውና የምትለው አንድ አይነት Yes, sometimes. Plus I feel like I kind of hide myself through something. Most of them it's in personal interaction. Okay. Especially when it comes to relationship and stuff. Okay. We will talk about relationship. We'll talk. Let's talk. Sure. What about ወንዶች or ሴቶች red flag like ንግብ መስጠት ላስያለኝ or ሴት እኔ ወንድ ሴት ብዬ መከፋፈል አልችልም። in general እንደ ሰዋዊ ግን እንደ ሰዋዊ ሰው ልጅ በማያገቡ ሲገባ ደስ አይልም። ለምሳሌ certain situation ሲናሪዮ ብሰጠኝ like how ለምሳሌ ሰልፍ ብሊፍ እንበልና አንተ የራስህ እምነት አለህ እኔ የራሴ እምነት አለኝ። ሶ እኔ ይህን ማመኔ ለምሳሌ አንድ ኤቲስት አለ እንበል ሶ የራሱ እምነት ነው ኤቲስት መሆን አምላክ የለም ሊል ይችላል። እኔ አምላክ አለ ልል ይችላል። አምላክ አለ የሚለው አምላክ የለም የሚለው ሰው ከልቡ ሊጠላው አይገባም። ወይ ደግሞ ያኛውም በተቃራኒው ሁለቱም ሊጠላው አይገባም። ያው ከገቡ በሰው አመለካከት ጣልቃ መግባት ነው። ሶ yes እሱ ያስጠላል። የማያገባው ገብቶ አንተ እንደዚህ ታመልካለህ ወይ አንተ እንደዚህ ነህ አንተ እንደዚህ ነህ አስተሳሰብ ዋይስ ጀጅ የሚያደርግ ሰው ልድ ሶ just because አንተ የሆነ ነገር ስላለ እንደዛ ግዴታ ማሰብ አለብህ። እሱ ትክክል ነው። ተመሳሳይ የሚለኝ ሰው ልድ sure ያበደ ነው። Okay. so አሁን ወይ obviously ስለ ፋሽን ሞዴሊንግ እናወራለን። አይደለም ፕላን to talk about music በደንብ አይደለም ነው በጣም ሚውዚክ ላይ እንደዚህ መሆን for me. so we're going to talk ስለ ፋሽን ስንገባ like how do you get into modeling like modeling እንዴት ገባህና how do you view like ኢትዮጵያ ላይ ሞዴሊንግ እንዴት አይነት ሄዳ እኔ ተሰራበት ብዬ አላስብም actually. በጣም ትንሽ ነው በፐርሰንት like 25 is too much. Yeah, exactly. So እንዴት ታየዋለህ how you view it እሱ so let's start from the way I started modeling. So for me modeling is a side hustle honestly speaking. Really? Yes. What's your main? So my main thing is music. Yes, I've been doing music since I was a kid. Really? Yes. But modeling, when I started modeling, it was my friend Ep10 የምትባል ጓደኛ አለችኝ። shout out to Ep10 በዚህ አጋጣሚ። Big love you. I love you so much. She was my friend. She is my friend actually. Yes. I mean, we don't connect too much nowadays ግን so she's my friend and now የሆነ ሰዓት ላይ she's a model at the time and now she was like you have the potential to be a model, why don't you be a model አለች። So I was like interested. ከዛ እያለ ከዛ ተነሳው ከዛ ሞዴሊንግ እሷ የምትሰራበት ትምህርት ቤት የተማረችበት ትምህርት ቤት I couldn't pay afford ማድረግ አልችልም ነበር መክፈል። so ሰውየውን like አስተማሪውን እንዲያስተምረኝ ጠየቀችልኝ። ፈቃደኛ ሆነ ምናምን ደስ አለኝ ምናምን ገባሁ። ከዛ ስሩ ታይም 2 ሳምንት አልሰራሁም እሱ ጋር አባረረኝ። Really? ከዛ it's just ሲያባረኝ it's just you're not disciplined ምናምን አትደገፋለህ ምናምን like ስንቆም ምናምን if I'm seeing nothing is going on ምናምን ቆም ያልቀረኝ ነው። በዛ እየተነሳ I think ደበረው ምሳሌ he didn't see I was serious about it. ከዛ አትሆንም በቃ አለኝ አባረረኝ። እሺ አልኩት። ከዛ after a while I didn't give up on it. I met a guy called Kiribel. Now when I met a guy, Kiribel is my friend. Shout out to Kira. He's a founder of Pilovel. And now when I met him and Ethiopian, which is ሁለቱን ሳገኛቸው we kind of have the same thing in common. We both have the same dreams, the same goals in the fashion industry. And at the time they don't have a model like personal model አልነበራቸውም ሹት አውት የሚደረግ ከነሱ ጋር ጀመርኩኝ።
ፐርሰናል ሞዴላቸውን ክሬቲቭ ዳይሬክት እናደርጋለን አንድ ላይ ሁላችን we started being it ከዛ እሱ ዴቨሎፕ አደረገ ቢኒያም ደሞሌ የሚባል ሰው ተዋወቅኩኝ ኢንስታግራም ላይ ቴክስት አደረገልኝና you can be model አለ ኢንተርናሽናል ነው ከዛ አሁን ያለበት ደረጃ ደረስኩኝ amazing thank you so how you feel about Ethiopian the fashion industry I mean I've seen ብዙ ከዛ ጓደኛዬ ፊልም ዲዛይነር ነው so made በቦታዎች ብዙ ጊዜ ምናምን ስለምንሄድ አንዳንዴም ስለሱም ስለሚነግረኝ I've seen things you know ግን it's not satisfying ያረግ ነገር አይደለም so what do you think ያን ነገር the thing about Ethiopian modeling they don't understand what modeling is ሲጀምር ሞዴሊንግ ምን እንደሆነ አንደርስታንድ አልገባችም እውነት ነው ማለት ነው አስተማሪዎቹ ሞዴል ትምህርት ቤት ምናምን የሚከፍቱት it's just a business you can tell it's definitely straight up ነው የምላችሁ it's a business አብዛኞቹ they don't care about actually what modeling they don't understand modeling እነሱ ራሳቸው ፒክ የሚያደርጉት ሰዎች ተማሪዎቻቸው ምናምን ሳይሆን ተማሪዎቹ አንዳንድ ሞዴል የማይሆን ሰው ታውቃላችሁ አይሆንም so they just give them confidence እንዲያደርጉ ያስገባቸዋል እነሱ ጋር ከገቡ በኋላ ዞሮ ደግሞ ሾው ላይ ይጠራቸዋል ሶ ሾው ይበላሻል ፖቴንሻል ያለው ሰው ወደ ኋላ ይመለሳልና ፕላስ we don't have እንደዚህ የሚያኮሩ ዲዛይነሮች የሉም ብዙ ጭንቅላት ያላቸው ዲዛይነሮች አውቃለሁ ግን ኢንዱስትሪ ውስጥ ይመልሷቸዋል እንዳይገቡ ብዙ አይነት ድራማ ስላለ ኢንዱስትሪ ውስጥ እና ፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ just አልተነካም ጭራሽ it's like saying የኛ ነገር ቲክቶክ ዘፋኞች ታውቃቸዋለህ እነሱን ወስደህ it's like comparing them with Michael Jackson እነዛ አይነት ስቴጅ ላይ ማሰብ so zakaba ጭራሽ አልተጀመረም going to change it yes hopefully okay so well a lot of people know you ብዙ በሞዴሊንግ ይሁን በሙዚቃ የሚያገኝ ይኖራል most of the times ብዙ የሚያገብ for the በፊት Looksmaxing you know Looksmaxing ነው ይባላል so I want to መጀመሪያ do I need like Looksmaxing it's just like you're a good looking man thank you he said it not me though እሺ እና so መጀመሪያ how do you እንዴት ነው ለማድረግ የወሰንከው ከዛ እንዴት አረከው እና give tip for people like who want ፌሳቸው እንትናቸው ለመቀየር so ቅድም modeling ብዬ ነበር so this is what I was saying about Ethiopian modeling ላይ በሆን I wouldn't have to do all that developing right but then I met this guy now Biniam Demole he told me that I have the potential to be international model and I mean honestly I never thought I could be international model but he showed me the ways and በደንብ እንደምችል ሲነግረኝ so ያለኝን አቅም ፖቴንሻል ደግሞ more ማውጣት አለብኝ ነው when someone compliments you you make it double develop ታደርገዋለህ so I took my time and for certain things ራሴን ዴቨሎፕ ማድረግ የነበረብኝ የሚሰማኝም በኢንተርናሽናል ሌቭል ኳሊፋይድ እንዲያደርገኝ I started doing those things በቤቴ ከዛ one time live ገባሁ ቲክቶክ ላይ so live ስገባ ቲክቶክ ላይ that was the first time ፊቴን ካሜራ ብቻ live የገባሁ okay so ብዙ ሰዎች ገብተው BP Looksmaxing and everything jawline ነው so I was like a lot of people were interested you know and since I was in the modeling demo this will help a lot of people to develop themselves በሚለው I started doing Looksmaxing content ከሩሎቼ ብዙ ሰው ስለጠየቀኝ ከሚለው ሩሌ ያልነበረ ራሴን በዛ መንገድ ሰዎች ኢምፕሬሽን መፍጠር አልፈለኩም ግን ከሆነ ነገር ለምን ብዬ ጀመርኩት and I kind of blew up in a few weeks you actually did ብዙ ሰው አይተዋል yes so the tip is what like so many ይፈልጋል like do you have your own way to do it or people can like easily ስንት ጊዜ ይፈጃል አሁን ለምሳሌ to do like this jawline ይወጣላችሁ so it's not there is no such as how many days or how many weeks or how many months everybody has different issues different fixing a lot of things so depending on how consistent you are it changes in a drastic way በጣም it just ከሶስት ስለሚለያይ ታይም ማለት የራሴ ወይ አለ የራሴ ወይ ስለ ራሴ ፍለሰብኩት ሰው የራሴን ቦዲ አንደርስታንድ አድርጌው የሁላችንም ቦዲ አቀባበሉ ለምግብ ለምንም ነገር ያለን አቀባበል ይለያል አንዳንድ ሰው የሆነ ነገር ሲበላ ፊቱ ፓፍ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰው ደግሞ ጭራሽ እሱም ሪአክሽን ላትይዝ ይችላል so identifying yourself more because understanding your body mechanism
on everything. So it depends ያደርጋል for the person የራሱ ሰውነት ከኤክሰርሳይሱ በላይ it's more about diet. Okay. አመጋገብ So like more 10 መሆን አለበት proper መክሳት ምን አያስፈልግም. Yes, እኔ ብዙ ጊዜ የምመክረው if someone wants to change the way they want to look first more በደንብ ቢከሱ አሪፍ because ከሚመስላቸውን ቢውልድ ሲያደርጉት በፈለጉት ወይ መንገድ ሊን መሆን ከዛ በኋላ እንደፈለጉት ቦዲያቸውን ቢውልድ ማለት ነው. It takes time and but you have to like see the vision and ቀድመ do it ካለበዛ I might give up መሀል ላይ አይደል challenging ነው ከስተም ወፈር ራሱ ይሰጥ. Okay, so I hope you guys have the ፈልጉትን ቲፕ አግኝታችኋል እያስባለሁ. only on Tony Talks ሌላ ቦታ አታገኙትም. I mean አሁንም ቲፕ ሰጣለህ ወይ personality so people who DMs me on Instagram TikTok ላይ there's a lot of DMs 3000 ምናምን ሰው መልሳቸው ግን ሰው ምን ይፈልጋል ከባድ ነው ግን ኢንስታግራም ላይ ቴክስት ያደርጉልኝ በሲዝን ላይክ የመጀመሪያ ክላስ ሰጥቼ ለሌላ ሰው ስጨርስ እሱን በፐርሰናል ፌስ ቱ ፌስ ማለት ነው ኢን ፐርሰን ሳይሆን በስልክ ለእነሱ ቲፕ ሰጣለሁ ክፍያ አለው በነፃ obviously nothing for free. እሺ so I hope you guys እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ. So I want to talk about confidence in social media because I feel like you got confidence and you can see it. Confidence ደግሞ I feel like በጣም important ነው for a girl for everyone. It's good for a guy ደግሞ even like not bad looking ባይሆንም it's not about the face. I feel like it's about the confidence የሚባል ነገር አለ. So do you think confidence can be learned? Like confidence learned you know it's someone who gives like naturally የሚገኝ ነገር ነው. So there is no such thing as naturally way build የማታደርገው ነው. That's just the way you perceive things, the way you receive perception. Yes. So unconfident የሚያደርግ ነገር የሰዎች ፊድባክ ወይ ደግሞ ከሰዎች የሚመጣው reflection ነው. When you don't give a fuck about what people I can curse don't በአማርኛ ታርገው if you don't really care about what other people say about you, what other people thinks about you, there's no reason to be unconfident. You see? Yeah. But the moment you care, that is when you started being insecure. Yeah. You started being there's this. You shouldn't care. Yes, and just because I wanted to change myself the more, that doesn't mean I wasn't confident about myself at the moment. I was confident, but for a certain reason that I have to fit in the industry, I do have to do that. ምክንያቱም ኮንፊደንስ አለ ኪዝ ዳላ ነው ኮንፊደንስ ሳምቲንግ አሁን ያለ is great ግን my future ደግሞ can be great ግን ያ great የሚሆንበት ዋናው አሁን ኮንፊደንት ከሆንክ አሁን ኮንፊደንት ሆነ ካልሰራ I feel like you can be plus ደግሞ you only live once ሁሌ ነው የምለው እንደዚህ if you only live once you gotta be confident don't compare yourself with other people ደግሞ because there's always a better person there's always a better person. Always you can't be perfect nobody's perfect right? There's always a better person ማን ይዟል ሸቱ በትንሳኤል እና ቶኒ Okay, so what advice okay actually we give them advice obviously so why do you think people compare themselves so much online so ጋር like compare ሊያደርጉበት የሚችሉት ምክንያቶች ብለን ታስበው ከኮንፊደንስ ጋር ይገናኛል ያምናለሁ so what do you think Steve? So people compare themselves for so many different reasons አንድም ይመስለኛል for validations. So the more they're better than other people, the more they're validated የሚለውን feeling ያመጣል. So if I'm better than this certain persons or these certain people will validate me more የሚለው ነገር አለ. See? Plus ደግሞ it's about power and power ስለ nobody wants to be under or inferior መሆን ይፈልግ ሰው የለም ብዬ አምናለሁ. So እሱም ነው. And plus ደግሞ ከምንም በላይ I think some people በውስጠኛው ራሱ እኔ ሁሌ ብቻ የሚሉ ሰዎች አሉ እኔ ከሁሉም የተሻልኩ ነው እኔ ከበላይ you can't you never it's not ህይወት እንደዚህ አትሰራ 8 billion people and you think you want to be better than 8 billion but I feel like you just compare yourself ከነበረ ነገር bro he was a skinny kong now you got pop you better በሚለው secretary okay so ብዙ ጊዜ our generation I feel like Gen Z obviously so I'm 22 so the same shit so his generation I feel like you said ቀደም everybody think the same everybody do the same የሆነ አዳኔ የሚከተለው ነገር አለ ኖቲስ ካረከው I mean ደግሞ አለ ደግሞ ሀሰል የሚሰራፍ ነገር አለ so
what's the in my opinion እንዳለው ከሆነ ያንተ like what's the biggest problem our generation face ብለህ የምታስበው ምንድን ነው? because ብዙ ሰው struggle የሚያደርጋል from like a lot of suicide happens, you know, so ምንድን ነው what's the problem? Just to give it generation. I feel like our generation is smart. You know, it is so smart, self-aware, you know. Nowadays, especially with this social medias phenomenon, if you come up with emotions with it, emotional understand their goal, trauma understand their goal. So, and then too much knowledge is a curse. Now that we know about the traumas that we have, the things that we went through, ያ ነገር ደግሞ አፌክት ያደርጋል ነው አክኖሌጅ ስታደርገው እና ሱሳይድ ካልከኝ ቅድም most people acknowledge ስላደረጉት ያን ነገር እና there is pressure አለ ከፋሚሊ የሚመጣ pressure አለ አክኖሌጅ ኖሌጅ ካመጣ ደግሞ አንደርስታንድ ያደረከው ፐርስፔክቲቭ ካለ no matter what your family says or other people ካንተ ጋር ሩል ጋር እየተጋጩ more አምሮን ነው የሚያዝገው እንጂ it doesn't make you comfortable to think በራስ መንገድ እና እሱ pressure አለበት ብያምናለሁ የኛ ጀነሬሽን what do you think about the most generation face na problem and so generation like I mean ትልቅ ችግር ሊያጋጥመው የሚችለው ብለን ታስበው who caused it between out like family no I feel like family is important like ምን የትኛው main part ይሆናል ያን trauma እንዲያሳዩ አሁን ለምሳሌ relationship አለ family አለ ብዙ አይነት friendship የሚያጋጥመው so what do you think what's the main thing generation face ያደርጋሉ በዛ መስፈርት ቤተሰብ ብዬ እንዳለ ጥሩ ቤተሰብ አለ majorities the majority ጥሩ ቤተሰብ አለ ግን እንደ majority ደግሞ ካየነው ማህበረሰብ ብለስ better so the whole community is a problem in ያካል ካስተዋልከው የሚደቁስ ማህበረሰብ ነው ያለው instead of telling you instead of telling you you have better አምሮ አለ ጥሩ አምሮ አለ ወይ እንደዚህ ያለ የሆነ ካንተ ጋር ጭንቅላትን ራስ ላይ መተማመን እንዲጨምሩ የሚያስፈልጉን ነገር ከመንገድ ይልቅ ማህበረሰቡ just ልጅ በድሎ ያድጋል የሚል ማህበረሰብ አይነት ማይንድ ሴት ያለው ማህበረሰብ ነው እሱ ማህበረሰብ ካልተቀየረ ደግሞ ይተላለፋል ወደ ሌላው ጀነሬሽን ቀየራው ለገት ታስባለህ I don't think so እንዴት መሰለህ ማየኛ ማህበረሰብ you know አየር ላይ ያለ ሳይክል my second mom እናቴ ምን ትለኛለች መሰለህ my who is also my aunt የሆነ ነገር curse ሲሆን it's like የሚዋረስ ነገር ሜንታሊቲ ሲሆን አየር ላይ እንዳለ ሳይክል ብትመተው ይሽከረከራል እንጂ so ያቺ ፔደስትል መሬት ላይ ካረገጠች ያቺ ባይክ አንለውጥ okay so አሁንም የማህበረሰብ ካየው ስቲል በእኛም ትውልድ የምታያቸው ነገሮች አሉ ካለፈው ነገር ደሴም ሪፒት የሚያደርግ ቼን ይለወጣል ብዬ አስባለሁ ተስፋ አለኝ አስማሰብ ግን ተስፋ አለኝ I don't think so I mean true ልክ ነህ ያንተልከው mostly ትክክል ነው ግን it's like አይለወጥም ስለ it's hard you know it's like it's not 2 years it's the generation thing you know generational thing they've been doing it for a long time this ግን ምን መሰለህ some might be hard ምንም አይነት ሲስተም ነው አይደል አስተሳሰባቸው ራሱ የማህበረሰቡ ሲስተም ነው ሶ የትኛውም ሲስተም መነሻ አለው ፒክ የሚሆንበት ሞመንት አለው ቀዝቅዞ የሚፈርስበት ጊዜ አለው ሶ በዛ ታይም ላይ ዞሮ ይሄ ማህበረሰብ የሆነ ለውጥ ታይበታል ለውጡ ምን አይነት ለውጥ ነው ፖይንት ወደ መጥፎ የሄደ ለውጥ ነው ወደ ጥሩ የሄደ ለውጥ እሱን እናልከው ግን ለውጥም አይቀርም okay let's start small then okay so ahun a lot of people is a religion Ethiopia so ብዙ አይነት religion አለ for me like say ቅድም atheism ላይ አለ ብዙ አይነት ብዙ የሃይማኖት ሀገር ናት ኢትዮጵያ which is everybody knows so do you think religion still plays important role for like for young people important role ጫውታሉ ታስባለህ now ይሄንን ስመለስልህ እንደ በእኛ ጀነሬሽን እንዳለው ነው አይደል so religion first ይጫወታል ብዬ ማምንበት መንገድ በራስ belief በራስ መንገድ የራስ ውስጥ ህይወት ላይ religion ጥሩም ነገር አለው እኔ ደግሞ በፐርሰናሊ ምናልባት ማልቀበላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ከሪሊጅን ውስጥ ከየትኛውም ሪሊጅን ውስጥ ሊሆን ይችላል ግን በእኛ ማህበረሰብ ወይ በእኛ ይችላል ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ በእኛ ይችላል ሰው የሆነ ሮል ይጫወታል of course it does ግን እኔ ከሪሊጅን በላይ በጣም ብዙ መጫወት የሚችሉ ሮሎች አሉ ብዬ አምናለሁ
ለምሳሌ አሁን ሃይማኖት ቦታዎችን አስፋፋለሁ ከምትለኝ የትምህርት ቦታዎች ቢስፋፉ እመርጣለሁ። ኦኬ የሆነ ቦታ ቤተክርስቲያን መስጊድ ወይ የሆነ ነገር ከምትሰራበት ኢንስቴድ በጣም በቂ ያለን ብዬ አምናለሁ። ራይት በሱ ቦታ ትምህርት ቤት ብትገነባበት ሆስፒታል ቢገነባበት የተሻለ ሮል ይጫወታል ብዬ አምናለሁ። የኛ ጄኔሬሽን ፌዝ ምናምን የምትለው ነገሮች እነዚህ መንፈሳዊ ዓለማት ኦልሬዲ አክኖሌጅ ያደርጋቸዋል። ሲያደርጋቸው ግን ይሄ አክራሪነት ባለው መንገድ አይደለም እና ገብቷል። ዘላቂ ፊቸርን ደግሞ የምታመጣው ዓለም ላይ በወረዱ ነገሮች ነው። ለምሳሌ ትምህርት ቤትን፣ ሆስፒታልን፣ ሳይንስ ፌር ትልቅ ቦታዎች መገንባት። I think most people you're right again for a lot of people I think ይሄ religious ሲሆን you know ስለ every ሃይማኖት I think እንትን ነው ስለ ፍቅር or ስለ being a good person ነው ሰብከው or የሚናገር most of the time as far as I know as far as እኔ እስከማውቀው what are you? I am Orthodox. Christian. So I literally grew up Orthodox. So እንደ እስከ in my እንትን so እንትን ስለሆነ look you're right school important again and I know you can find the answer in the religion ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። I'm not talking about it's just like the way that እንደዛ ብሎ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ጭራሽ አይደለም ምን ከማመን በላይ አሁን ራሱ እኔ እዚህ ጋር ትምህርት ቤት ቢስፋፋ ይሻላል አልኩበት ገደል የሚል ሰው ሊኖር ይችላል። የሚጠላኝ ሰው ሊኖር ይችላል። በዚህ ጨምሮ don't cut it off. I'm not scared. So እና ያው እኔ ያመንኩበትን ነው የምነግርህ። ትክክል ነው ብዬ የማስበው እና ስለ there is a certain point ስለ ፍቅር ይሰብካል at some point ግን እኔም ሪሊጅን ውስጥ ስህተቶች ብዙ ልነግርህ እችላለሁ። ስለ ሪሊጅን ስለተከተለ ብቻ አንድ ሰው ጥሩ ሰው ይሆናል ብዬ ዲፋይን ማድረግ አልችልም። ምክንያቱም እኛ ሀገር ለምሳሌ ነጠላ አድርገው ካየው አንድን ሰው አሁን ብዙ ሰው አስመሳይ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢን ጀነራል ማህበራችን በጣም አስመሳይ ነው። ሶ ይሄ ማህበረሰብ አስመሳይነቱ ደግሞ ሪሊጅን የሚሰጥ ስም አለ። ቤተክርስቲያን የሆነ አስቀድሰህ መጣህ ምናምን ስትባል ጥሩ ሰው አድርጎ ይሰዋል፣ ግን that could be a bad person አይነት ነገር። ሶ እኔ እንጃ ይሄን ያህል ፖይንቱ አይታየኝም። አትሊስት የሆነ ስፒሪቹዋል ፌዝ አፍተር ላይፍ እዚህ ምድር ላይ እስካለን ግን ሞር የሚበጀን ሰዋዊነት ነው ብዬ ነው። I agree some part because ጥሩ ልብ is important and actually ለጥሩ መመኘት ጥሩ ልብ ካለ like reward ያደርግሃል ራሱ whatever you believe in God in universe being a good person important. So I get your point. So like the last question basically ግን አሁን how can you our generation to build a better future ምን ማድረግ አለበት ብለህ ታስባለህ? your opinion our generation ባለችኝ እውቀት ይሄን ያህል እውቀት የለኝም ብዬ አስባለሁ። አንተ በምታስበው በራሴ አስተሳሰብ ግን የኛ ጀነሬሽን ምናልባት ይሄ ማህበረሰቡ ከድሮ ከጥንት ሲከተል ይዞ የመጣውን አንድ ከርስ የሆነ አስተሳሰብ አለ ከዛ ቼን እንዳትወጣ የሚፈልጉ አሁን ለምሳሌ ሰፊ ሱሪ ስታደርግ ነው ዱርዬ ምናምን ይላል። 10 ዓመት ወደ ኋላ ስትመለስ ግን የራሳቸው አያትና አባት ሶ ይሄ እንደዚህ አይነት ጀጅመንታል ማህበረሰብን አቮይድ ማድረግ ቢችል ከእንደዚህ አይነት ይሄ የሚዋረስን ባህሪ ባይቀበል አስተሳሰቡን በእምነቱ ሳይሆን በጭንቅላቱ ቢያደርገው ብዬ አስባለሁ። ማለት በጭንቅላቱ ስለ ልጅ በድጎ ያድጋል ምናምን የሚሉትን አስተሳሰቦች በቃ እግዚአብሔር አለ ምን እንሆናለን ምናምን አይበጀን መፍትሄ እንዳናመጣ የሚከለክለን ጭንቅላትን የሚዘጋ አስተሳሰብ ነው ብዬ አስባለሁ። ገብቶሃል አባባል? ሶ እነዛን አስተሳሰቦች ወደ ኋላ ትቶ ይሄ አጉል አክራሪነትን ምናምን እነዚህን ወደ ኋላ በማድረግ ራሱን በደንብ በማግኘት ጥሩ ልቦና ለሰው ቅን በማሰብ በእንደዚህ ነገሮች የተሻለ ፊቸር ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። that's good. yes እና ፐርሰናሊቲ wise yes የወርክ ፐርሰናሊቲ ማተር ያደርጋል። ዲሲፕሊን ደግሞ that's it. what about ማመስገን ፈልገው ሰው አለ? ማመስገን
That's my manager. Yes, I would love to appreciate too. You know, ምክንያቱም he always you know, he always push me to the limit and make me understand my potentials. He always see my potential and you can do this. And you know, when I'm lost, he's the manager that like, okay, do this, do that, really. I also want to thank my whole team. Nahom. Nahom is my friend. He is also a musician, an artist, producer, and everything like me. Kirubel. I want to thank this certain people, because they've been always. Kirubel is also founder of Pilovel, and we came a long journey via Sawalo. But the biggest person that I want to thank is my brother first. He's been a father for me. I never had a father, so he's been the father I always needed. He's been guiding me, and he's the reason I started producing, because he was a producer. አቀናባሪ ነበር እንደኔ በጣም ነው የማመሰግነው እሱ እናቴንም እንደዛ. We love to moms. Yes, without her I wouldn't be here. Yeah, obviously. So ያበረ ለእናቶች በጣም አዝኛለሁ. Where was Tony? Like I want to thank Tony. Yeah, okay. Anyway, an opportunity. Well, I hope you guys enjoyed this video. Make sure to like, comment, and subscribe. If you need part 2, comment part 2. I'm gonna make part 2 either way, whether or not that again. So thank you for coming. I appreciate you for. Sorry. Thank you. So you guys enjoy. Enjoy አርጋችኋል ብዬ አስባለሁ። በኔክስት ኤፒሶድ እስክንገናኝ ድረስ ቶኒ ነበርኩ።